onda će doći onaj dan kada Lastovo si polude. Quando verrà quel giorno, quando l'Agostini stanno matti. Ima u toj izreci nešto. Nastane sveopće veselje. Mladi se maškaraju, čak i djeca. A pokladarova vojska organizirano radi poklada, a sam poklad je pod zaštitom općine Lastovo i to od starine, od 15. vijeka, dakle stotinama godina. Pa za mene pokladno razdoblje znači prije svega zabava, druženje s prijateljima, s ekipom. Osim tih nekih tradicionalnih vrijednosti, jel? Jer to nije samo... Ovi poklad lastovski nije baš onako neki uobičajeni karneval. Nama je to više nekako neka tradicija, vadiš narodnu nošnju, šta znam. Onda... nekako preozbiljno to shvaćamo. Ti neki protokol kojega moraš pratiti. I to je to nekako nasljeđe koje nije za Afrikancije. Da te zajednica ne izopći. Ona naredna u onu vilu. A ona onda ti Charleston ima dan. Charleston. Evo ne obična voda? Pola. Princesa. I još Stefane. I meno naći. Ja ti bez vode. Martina. Da. Ozimaš voda, ona, roza. To on stavi na kop. Stavila sam već. Na kop? Da. A ti može trepći? Taj dan nam je jako bitan i ne znam, to je jednostavno dan za koji svi živimo tu. Neko ko dolazi sa strane to ne može osjetiti kao što mi osjetimo. Ne mogu vam pisati taj osjećaj, to je jednostavno poseban osjećaj. Doch eines Tages treffe ich dich am Mondschein. Ich löse eins in einem Glas Rotwein. Und wie ich frage, Liebling, sollst du mein sein? Gab sie mir ein Kuss und das heißt Marina, Marina, Marina. Du bist ja die schönste der Welt. Mona che mi mette la macchina fotografica e poi mi mette la fotografia della Facebook, capito? A me non piacciono queste cose. Drago mi je da ima nešto na ovom otoku što pređe sve ostale barijere i onda skupi sve ljude i svi su si dobri i svi zajedno to nešto rade i uživaju i vesele se i rade za to i bitno im je drži do toga. To im je ko nekakav stup jedinstva. To mi je zanimljivo vidjeti.
Danas je trenutno pokladni ponedjeljnik. Mi smo domaćini, dakle kuća koja prima pokladare utorak i sada smo u iščekivanju Lire koja će doći ovdje nama zapjevati i vikat uo. Pripremili smo nešto malo suho salame sira za jelo, malo kolača suhih kremasti i naravno neizostavno je piće, domaće vino, rakije i tako. Poklade znači što će dre, život, sreću, što će dre, to je to. Mi za to živimo, pored ostalih, ali kad dođu pokladu, onda živimo za pokladu. Evo ja idu do Petarinaca preko zime se ne ljubimo se baš puno, ali sada se ljubimo. Nego što ćemo? I opet ćemo. Možda ga ti njemu zavočeš. Ne, može. Jednom su vjerojatno Maori došli pod Lastovo lađo i poslali su u izviđanje dvojicu izaslanika s prijedlogom da glavarima Lastova predlože predaju otoka, a to je značilo predaju puka u ropstvo. Gusarili su, odvodili su narod, žene, djecu, mlado, sve što je moglo snažno raditi, pljačkali, odvodili stoku, blago. Glavari su se uvrijedili. Uhvatili su jednoga od njih i jednostavno ga spuštali 3 puta po uzi, po toj uzi koja je bila razapeta od pokladarove grže, od mjesta gdje se počelo spuštati poklada, pa dole u dno mjesta, negdje 400 metara dužine. Jadnik je sigurno, poslije 3 puta spuštanja, i danas se spušta 3 puta poklad, i to je simbolika, jadnik je izdahnuo. Stvarno je dan je specifičan, u 11 sati zvoni podne danas. Znači ne zvoni u 12, nego u 11 kao znak da je vrijeme da se počnu pripremati, oblačiti i dolazak pred općinu. Znači prvo dolaze muško društvo kao pokladari. Njih ima 50-ak parova, znači sve ukupno 100 ljudi skoro i oni moraju biti lastovci. Znači ne možeš u poklade obući niko ko nije lastovac. Znači oni moraju biti zapravo, i ako ti je mama lastovka, a otac nije, to ne vrijedi, nego tek 3. ili 4. koljeno. Ima neka legenda lastovska, ako ne puca kako treba, onda će biti loša godina, neće biti vina, neće biti ulja, neće biti ovo ono, bez toga poklada nema. Ljudi vam se promijene, ono što kaže, od neba do zemlje. Mislim, ljudi tada ne razmišljaju ni o poslovima, bilo kakvim u polju, na moru i to, nego žive za poklade. Ona zadnja 3 dana oni žive za poklada i ne razmišljaju o ničemu, nego samo nastoje pripremiti u kući vino, hranu i kolač. Halekanje zovemo kad se viče uvo. To se reče halekanje. E sad, što to znači, to niko
nemamo uopće, to se nigdje i ne događa, i etnolozi koji su istraživali, niko ne zna što to znači, ali prati cijeli poklad i to je ko neka počast i domaćinu i vika se i, znači, na bitne događaje kad je gotov poklad, kad se dočekuje poklad, kad se otelava uza, uvijek se viče 3 puta uvo. Da, to znači to. Uvo znači da je vrijeme za pucanje bombi, na primjer ovo kad poklada ili ono malo prije. Kako ono se pjeva ona pjesma, govori, u Maškara sam bila, prepoznala me nisi. I tako. Htija bi se otkrita, ovako mi je bolje. Tako i to pod maškarama, niko nikoga ne vidi, a maškara se ne smije birat. Može učiniti što ih je volja. Uo, nastavlja se obilaženje kuća. Da bi se u Suton zaigralo kolo maškara i pokladara na Dovcu, to jest na pijaci ispred škole i crkve. Tu se pjeva, pleše i haleće. Tako se kaže lastovski. Uz to halekanje završi se svečanost spaljivanjem poklada.
Kad starinska lira zagudi, svako srce zaigra. U kolu sjevaju sablje, proljeće zimu nadigra. U kolopletu maškara, puka, pokladara, u vatrometu gnjeva, ognja, poklad ne odolijeva. Obračun je jasan, običaj jedinstven, slobode je zalog i dokaz. Gromoglasan uo, već se od davnine u Lastovu čuo.